So again, grade 8. Sa mga wala naka-perfect score, hindi magtawag sa akon, sir. Okay? Pag gusto ka mo itawag nyo sa akon, tito, lolo, manong, depende. Okay? Perfect score, subong. Amo lang nang matawag sa akon, sir. Hindi na magtawag, sir, ang hindi perfect. Okay, Bantigi. Okay, 43 cute boy. Okay, Blin. 40? Yeah, okay. Duadores. Okay, 20. Pila meg? 28 meg? 38 meg. Okay, 38 meg. Girasmia. 44 babe. Okay. Kulaylat. Okay, Makimay. Ano ka na? 40? Okay, sige. Paroko. Pero pila score mo? 40? Okay, Pilinggon. 45? Okay, stop. Okay. Salilas. 43 tol. Okay. Okay, tol. San Jose? 43. Okay. Saison? 47 tol. Okay. Shabok. 39 tol. Okay. Tumayaw. 42 pa. 42 pa. Okay. Vargas. 49 manong. Okay. Yana. 25. Okay. So, sa female, okay, female, Bilnas. 49 pre. Okay, Mare, Okay. Kobo. 48? No, okay, 48. Go. 45, bro. Okay. Okay, bro. Javier. 42 tayo. Okay. Okay, nak. Liwanagan. 45, yeah. Yeah. Ornyas. Okay, 50, sir. Very good. May naka 50 na ta. Rivera. 44. Sorry. Okay. Rojo. 50, sir. Wow. Okay. Sukal dito. 48 love. Sana all my love.